Danny Katz, un garçon de Haïfa âgé de 15 ans, quitte son domicile le jeudi 8 décembre 1983 à 17 h pour rendre visite à son ami Guy. Tous deux avaient prévu de se rendre à l'université pour le cours de tennis de Guy. Danny Katz n'arriva jamais à la maison de son ami, qui se trouvait à seulement 3 minutes de chez lui. 3 jours après sa disparition, le corps nu de Danny Katz est découvert dans une grotte située entre un village juif et un village arabe. Un berger qui cherchait à s'abriter de la pluie découvrit le corps près de l'étroite entrée de la grotte, au bout d'un chemin de terre non loin de la route. L'autopsie du docteur Bezalel Bloch de l'Institut médico-légal révèle que Danny Katz a été assassiné peu de temps après sa disparition. Le rapport atteste la cause du décès, strangulation par procédé proche de la pendaison. Le docteur Bloch n'exclut pas la possibilité que le corps ait été sodomisé après le meurtre. Les excréments ont été trouvés sur les jambes de la victime. Les analyses du laboratoire montrent que ce n'étaient pas des excréments de la victime. Furent également relevées sur le corps des traces de divers matériaux, dont de minéraux très rares. Les enquêteurs trouvèrent sur un tas d'ordures, près de l'entrée principale de la grotte, un document bancaire adressé à un certain Samir Hussein Ranam. La veille de la découverte du corps, celui-ci s'était rendu là, accompagné de sa mère et de ses enfants, et y avait jeté des détritus. Il déclara que ni lui, ni aucun membre de sa famille n'avait vu le corps près de la petite entrée de la grotte. Il s'avéra également que Samir Ranam travaillait au supermarché du quartier de Danny Katz, lieu de son enlèvement. Ranam fut mis en détention, ainsi que quelques-uns de ses proches et de ses collègues. Quelques semaines plus tard, tous furent relâchés faute de preuves. Au début du mois de mars 1984, la police arrête de nouveaux suspects. Dans les 3 semaines qui suivent l'interpellation, 5 suspects passent aux aveux et reconstituent le meurtre. Les 5 personnes accusées du meurtre de Danny Katz sont Samir Raname, Fatih Raname et Ali Ranaim du village arabe Sahnin, Ahmed Kouzli et Ataf Sbi d'un village plus proche de Haïfa. Au moment du procès, les esprits sont très échauffés. Les membres de la Knesset, Meir Cohen-Avidov et Meir Kahan, le leader du parti extrémiste Kar, assistent au procès et excitent la foule. Les prévenus perdent leur sang-froid plus d'une fois et sont évacués de la salle d'audience. L'accusation repose exclusivement sur les aveux des prévenus et leur reconstitution du meurtre. Les accusés affirmèrent que leurs aveux leur avaient été dictés par la police et qu'ils avaient subi intimidation et violence pendant l'enquête. Le tribunal rejette toutes ces déclarations. Les alibis donnés par des témoins en faveur des 3 prévenus sont rejetés de la même façon. Le tribunal de Haïfa déclare les 5 prévenus coupables d'enlèvement, meurtre et sodomie sur la personne de Danny Katz. Tous sont condamnés à perpétuité, dont 27 ans incompressibles. בשיטת המשפט שלנו ניתן להרשיע אדם על סמך הודאה שהוא מסר מחוץ לכותלי בית המשפט, אם בנוסף להודאה הזאת יש דבר מה נוסף. עכשיו צריך להבין שהדבר מה הנוסף הזה איננו ראיה עצמאית, איננו ראיית סיוע, אלא הוא איזשהו דבר במציאות החיצונית להודאה שמשתלב או מתאים למה שמופיע בהודאה. התפקיד של התביעה בעצם מצטמצם להוכחת הרצון הטוב והחופשי שבו נמסרה ההודאה. אם התביעה עומדת במבחן הזה, כמעט ודאי שהיא תוכל להראות גם על קיומו של דבר מה נוסף, כך שבעצם הכל תלוי ועומד ביכולת שלה להוכיח שההודאה נמסרה מרצון טוב וחופשי. Au tribunal, chaque prévenu était accompagné d'un avocat commis d'office. Au moment du procès en appel, les 5 dossiers sont remis à l'avocat Avigdor Feldman, avec les aveux et la reconstitution du meurtre de chaque accusé. כשאתה קורא כל תיק לחוד, אתה רואה
משהו לא מסתדר. נאשם מודה שהוא ביצע רצח ומספר שהניח את הגופה במקום מסוים. מאוחר יותר הוא ממשיך ומודה שהוא ביצע רצח, אבל מקום הנחת הגופה משתנה. אתה שואל את עצמך מדוע אדם שהודה ברצח משקר או לא מדייק בפרק המרכזי של הרצח, והוא השאלה איפה בוצע הרצח, איפה הונחה הגופה, באיזה אופן הועברה הגופה אל מקום מנוחתה האחרון במערה. רציתי לראות איך התפתחה החקירה בזמן, מה קרה בשלבים הללו שהחקירה פתאום קיבלה תפניות מוזרות. מה שעשיתי זה דבר פשוט, לקחתי את כל 5 התיקים והפכתי אותם לתיק אחד, זאת אומרת איחדתי את תהליך החקירה לאורך קו כרונולוגי רציף מהפעולה הראשונה ועד הפעולה האחרונה. Voici maintenant une description de l'enquête du meurtre de Danny Katz, telle qu'elle s'est déroulée au début de l'année 1984. Le 6 mars, la police arrête Samir Raname, Ali Ranaim et Fatri Raname, tous 3 originaires du village de Sarnin. Quelques jours après leur arrestation, Ali Ranaim et Fatri Raname avouent. Ils affirment qu'accompagnés de 3 amis, ils ont enlevé Danny Katz, l'ont assassiné, puis ont jeté le corps dans une grotte près de Sarnin. ילד נרצח בשכונת דניה, הגופה הובלה מיד לאחר הרצח אל המערה והושלכה אל המערה, שם נמצאה ביום ראשון 3 ימים מאוחר יותר. זו גרסה הגיונית, משום יש בה רצף, יש בה היגיון, כך מתנהגים רוצחים. יחד עם זאת, הגרסה הזאת מהר מאוד התגלתה כבלתי אפשרית. La police entend un certain Jahan Raname qui affirme avoir ramené Ali de Haïfa à Sarnin à 18h avec la voiture de leur patron. C'est l'heure à laquelle Ali, selon ses propres aveux, se débarrassait du corps dans la grotte. L'alibi de Jadran contredit les aveux d'Ali. La police décide de confronter Jadran et Ali afin de découvrir ce qu'il s'est réellement passé le soir du meurtre. Ils sont conduits au parquet et leur conversation est enregistrée à leur insu. Les enquêteurs sont surpris d'entendre Ali supplier Jadran de retirer son alibi. أنا بعد ما مدقق ممكن روحت الصغار خلاص ما بذكركش وكيف ده غير بس روحت وانت شو كده راح ولا جاي انا مثل ما بقول لك قول ما بعرفش انت بدك تجرب بتموت تطلع ميت انا جربت انا خلاص حياتي راحت مش يعني انتوا عاملين على صحيح لا ما بعرفش انا ما بعرفش شيء انا ما اعترفت ضعوني على كهرباء بس انت روحت او كيف تبقى تذكرش خلاص انت مثل ما بقول لك مش روحت بالصغار كيف بذكرش Jadran refuse et ne revient pas sur sa déclaration. Les enquêteurs en déduisent alors que le corps n'a pas été jeté dans la grotte immédiatement après le meurtre, comme l'avait avoué Ali. 2 jours plus tard, Fatih Raname change sa déclaration. Selon sa nouvelle version, ils n'ont pas jeté le corps dans la grotte la nuit du meurtre, mais laissé dans une pièce sur le chantier où ils ont tué Danny Katz. C'est seulement 24 heures plus tard, dans la soirée du vendredi, qu'ils sont revenus chercher le corps pour le jeter dans la grotte près de Sarnin. Fatih Raname accepte de se livrer à une reconstitution. Les images que nous avons choisi de montrer sont extraites des reconstitutions filmées par la police. À 2h du matin, quelques heures après que Fatih ait avoué, l'inspecteur Ranem lui demande s'il est d'accord pour procéder à la reconstitution du meurtre de Danny Katz. انت مستعد تطلع وتفرجينا؟ بدكو بطة بتم وانا بتم. انا بسألك شو رأيك؟ مستعد تطلع موافق تطلع؟ اذا بدكو اطلع بطلع. طيب هسه انت مستعد تمضي انك موافق تطلع؟ مش قادر ماما. تفضل. يعني مش مجبر اطلع؟ انت مش مجبر، انت مخير. يعني لازم اطلع؟ انا قلت لك كل شيء هون، وقلت لك انت حر تطلع وتفرجينا كيف صارت، وهون المكنه هاي تبع التصوير والتسجيل بتصورها
وممكن استعمالها كبينة. وإذا بطلعش يعني مش منيح؟ إذا بطلعش بقول أنت حر تطلع أو ما تطلعش. أنا يعني حر؟ أيوه. إذا بطلعش يعني بصدر؟ شو بصير يعني؟ إذا بطلعش. طيب ما أنا أخرت لك، أنت لازم تجاوبني مش أنا أجاوبك. مش عارف أنا أطلع ولا لا. بدك نسوي هفسكاء اللي أنت تفكر لحالك وبعدين تنطينا الجواب؟ بصدر خليها هفسكاء. قديش تطلب هفسكاء؟ En fin de compte, la reconstitution ne se fera pas cette nuit-là, mais seulement le lendemain. L'inspecteur Shimshon Noy, de l'équipe chargée de l'enquête, déclarera à la barre que quelques heures après que Fatih ait refusé de reconstituer le meurtre, il avait vérifié avec 2 collègues les raisons de ce refus. Il nous a dit être persuadé que la reconstitution passerait à la télé. Nous lui avons expliqué que la bande était destinée à la police pour le procès. Il a alors accepté la reconstitution. L'inspecteur Noy ajouta que l'inspecteur Isidore Salouk s'était chargé de cette confrontation. Lors de sa déclaration au tribunal, l'inspecteur Salouk nie avoir vu Fatih ce jour-là et dit ne pas connaître les raisons pour lesquelles il avait refusé la reconstitution. À 5 heures du matin, le lendemain, l'inspecteur Ranem s'adresse à nouveau à Fatih Ranamé et lui demande s'il est prêt à reconstituer le meurtre de Danny Katz. Fatih accepte et conduit la police au supermarché du quartier de Dani, où il travaillait et où il dit que l'enlèvement a été décidé. Fatih conduit ensuite les enquêteurs à l'angle des rues Finlande et Anvers, où Danny Katz a été enlevé avant d'être emmené à la maison Dori, un chantier rue Liberia. إما طبعا إذا ممكن تشخص لنا هذا الولد، لو فرضنا هذا الولد كيف صار؟ مستعد أنت تشخص لنا كيف صار؟ هون لما فات جوا كان أحمد حامل رشا وضربه هون وكيف فات لجوا هو يا عاطف. أنا ما بكش تدقيم، إما مكان له تدقيم لأنه إيش زي هي. لما كان واقف هو هنا هيك كان واقف هون هيك الولد، إذا عمل أحمد حمل الكريشة وضرب براسه. اجى عاطف من وجهه ضربه. بأي مكان بروش؟ بأي محل براسه؟ براسه من ورا ضربه. تتبيع على شطيري متى مخلص؟ من ورا ضربه من ورا براسه. تستفيدش اني غير بديك تمكن؟ انت مخلص فيها هيك؟ ضرب من ورا براسه من هون. مخلص فيها بياض؟ بعدين اجى شو اسمه احمد عاطف ضربه برضه من قدام بايديه بكوسي، وبعد ما خلص فيه قعدوا يبلشوا فيه لما انت قلت بلشوا فيه، شو بلشوا فيه؟ يعني بلشوا ينكوه. هسه احنا سبناه هين وتمينا طالعين بعد ما قتلوه. صاروا قاتلين واحنا سبناه تمينا طالعين بالسيارة. طيب بعد ما انت قلت انه قتلوه وين حطوه؟ كانوا حاطينه هنا تحت تخت، كان مسكر هنا تخت، كانوا حاطينه وحطوه تحت تخت مغطين عليه. طيب وبعدين انتوا شو سويتوا؟ بعدين احنا ركبنا السيارة وطلعنا روحنا. روحتوا لوين؟ على ساخنين. ولمن الجثة ظلت هون شو صار فيها بعدين؟ بدشرنا احنا عاطف واحمد هنا، ما تمناش هنا، تمينا طالعين. قال احمد انه يجي ناخذها بالنهار الجمعة بالليل، حطها بالمغارة. ايوه. وساعتها نهار الجمعة جينا اخذنا المغارة تحت الديعات. نيجي ناخذها من هناك. ممكن تفرجينا كيف طلعتوها من هون وكيف حملتوها؟ كان جايبها احمد وعاطف، حملوها بديهن. احمد وعاطف حطوها بالسيارة. ما قلتيش نمشي عود؟ لا. أني لو شمي عود كان لو شماتي؟ لا مشيخ شو بتقترح اسا؟
لأي جهة نمشي؟ مش ذاكر الشارع بالضبط اللي ودي على المغارة، مش عارف. أنت معني مثلا نسوي لك هفسكة 5 دقائق كم دقيقة اللي تتذكر المحل؟ ماني يكون هفسكة. ها؟ ماني يكون هفسكة. طب أنا شغلتي وتو مبكيش هفسكة شل مسبار دكوت لتتلو لي زخير بمكم. Après une courte pause, Fatih dit à l'inspecteur Ghanem ne plus se rappeler de l'emplacement de la grotte où ils se sont débarrassés du corps. L'inspecteur Ghanem décide d'interrompre la reconstitution et de retourner au poste à Acre. Après avoir visionné les images, Fatih confirme que c'est bien la vérité. 1h30 après la reconstitution, l'inspecteur Ghanem s'adresse à nouveau à Fatih. فتحي إسا الساعة 12 إلا ربع، إحنا في نفس المكتب. بعد ما أنت شفت الفيلم هون بالتلفزيون وحكى معك الضابط سلوك، رفقات سلوك، بالنسبة للفيلم لأنه هو كمان شافه، أنت قلت إنه إحنا طالعين من حرش ياعد، شفت المغارة وأنت حكيت بس إحنا ما سمعنا، وإحنا كنا 4 بالسيارة. إسا شو بدك تقول، شفت المغارة ولا ما شفت؟ لا أنا شفتها. وين بأي محل؟ من ناحية اليمين واحنا طالعين. انت مستعد تطلع كمان مرة وتفرجينا المغارة؟ مستعد. أني مبكيش تيجاش لبيت حمارة بمدافع هي رأيتها تيجاش تتقدم لبيت حمارة. كين؟ أنت خذيك אני מבקש תצביע עם היד, תרים את הכל. אל תחזיק, אתה תצביע עם היד. בפנים בצד ימין משם. איפה, אתה מוכן להושיט את היד? ככה, בפנים, עמוק. בסדר. فتحي الساعة إسا 1:30. احنا رجعنا على عكا مثل ما قلت لك، وانت إسا شفت الفيلم في التلفزيون، وانا بسألك هون انه هذا صحيح. احكي من دقيقة اسمع. ارفع صوتك مش سامع. انت مستعد تمضي انه هذا صحيح؟ تفضل. La version de Fatih est celle-ci. Les 5 hommes ont kidnappé Danny Katz le jeudi 8 décembre, tôt dans la soirée, l'ont assassiné puis sodomisé. Ils ont laissé le corps dans la pièce du meurtre. Le lendemain soir, vendredi, ils sont revenus chercher le corps et l'ont jeté dans la grotte près de Sarnin. Le lendemain, Ali Ranaim revient sur ses aveux. Sa nouvelle déclaration correspond à celle de Fatih. Le même jour, Samir Raname explique lui aussi précisément son rôle dans l'enlèvement et le meurtre de Danny Katz. Quelques heures plus tard, à 5 heures du matin, l'inspecteur Ranem demande à Samir Raname s'il veut bien se livrer à la reconstitution du meurtre de Danny Katz. أنا مستحي أطلع. أنت متبيش؟ أول أنت ما شعار شو؟ الساعة إسا 2 إلا 5 بعد نص ليل. עכשיו כל האנשים ישנים, אין לך איש שמסתובב בכביש, אין לך רכבים, ובשביל זה אנחנו בחרנו זמן מתאים ושקט שאיש לא יפריע לנו ואיש לא יראה אותך. בסדר. מה יש לך להגיד עכשיו? מה מזכיר לך המקום הזה ומה שאתה רוצה לומר? هذا محل شغلي أنا وهون بشتغل وأنا بدي أقول الصحيح إنه أنا بحطش بذمتي ناس ما عملتش معهن وما شفتهنش وما كنتش معهن، أما اللي بقوله إنه أنا انطيت الإفادة اللي أعطيتها من شان بس أخلص من حياتي ويحبسوني جوا وأتريح، وحرام علي أجيب سيرة الناس وإشي ما شفته. شو هو الإشي اللي ما شفته اللي بتقول جيبت سيرة الناس؟ وضح، أنا مش فاهم. يعني إنه لا قتلت ولا اشتركت ولا شفت.
بس أنا حكيت هيك منشان يخلصوا مني ويحبسوني كيف بدهن يقتلوني يطخوني اللي بدهن إياه يسووا. השעה 4:03. אנחנו עכשיו חוזרים למטה בעכו, נראה לך את הסרט, מה שדיברת ואת הצילום שלך, ואם זה נכון, אתה תאשר אותו שזה נכון. طيب. En rentrant au poste, la police s'arrête au commissariat de Zvouloun. לפני 5 דקות ברמזורים בכביש בדרך לעכו, ברמזורי ביאליק, אמרת שמסרת בעדות שלך בחקירה זה נכון, ואתה רוצה לחזור ולשחזר, להצביע לנו בדניה, ושמעתי ממך גם שאתה חשבת שאלה צלמי טלוויזיה והשידור הזה הולך לשידור טלוויזיה הישראלית. עכשיו, אנחנו כדי לרדת מהכביש נכנסנו לתחנת זבולון, תחנת המשטרה, ואנחנו כעת בחצר, ואני שוב פעם חוזר אליך בשאלה. אתה מוכן לצאת איתנו ולהצביע לנו על המקומות ומה היה החלק שלך במקרה? רק רגע, אני אתן לך את המיקרופון ותדבר. אני שוב פעם מודיע לך שאתה עדיין תחת אזהרה שאתה לא מחויב לעשות זאת. בסדר? אתה שמעת את ההזהרה שקראתי לך בעכו. עכשיו מה אתה רוצה להגיד? בבקשה. אני רוצה ללכת לשחזר, ללכת לשחזר איך שהיה ואיך נתתי בעדות. אבל שלא יהיה בטלוויזיה, יעני בחדשות או משהו יביא אותי. Samir conduit d'abord la police au supermarché, où les 5 accusés se sont retrouvés avant l'enlèvement. Il mène ensuite la police à l'angle des rues Finlande et Anvers, où ils avaient kidnappé Danny Katz avant de l'emmener à la maison d'Ori, rue Liberia. מה מזכיר לך המקום הזה ואיפה עצרת? אמרת עצרת מריח. קח את המיקרופון. أنا وقفت هون بالسيارة وأحمد نزل من السيارة أخذوا الولد وفاتوا جوا. אתה מוכן להצביע לאן לקחו את הילד? בפנים, אני לא ירדתי. לאן בפנים? יש מחסן. אמרת שחיכית כ3/4 שעה עד שחזרו אליך. מי חזר אליך? פתחי ועלי ועاطف וזה נשארו, אחמד. ומכאן לאן נסעתם? אנחנו הלכנו הביתה. טוב, ומה קרה עם הילד? מה סיפרו לך? قالوا لي فوتوه جوا أحمد وعاطف. وين جوا؟ بالمخزن. وإحنا وقفنا برا. משהו אחר לא סיפרו לך? قالوا بنعرف شو هن عملوا فيه. טוב, ומה היה עוד בבניין הזה? מה היה? זה כל מה שהיה. זה אתה דיברת על יום חמישי. כן. ואחר כך? שהם העבירו אותו גם. מתי? זה איזה יום? זה היה ביום שישי. באיזה שעה בערך? 4:30 בערך. מי היה בזמן העברה? عاطف ואחמד ופתחי ועלי ואני. كيف جابوه للولد؟ جابوه لفينه. بإيش؟ ما انتبهتش أنا ما طلعتش. الولد كان طيب؟ ما كانش له حس. ومن هون لوين كملت؟ لا سيف. طيب إسا من هون لوين بدك تودينا؟ على سيف. الساعة يشار. شغلت بدرخ عفار. فوق. כן. מי הרג את הילד? אחמד קוזלי. איך אתה יודע? שהוא שמה, אמרו שהוא הרג אותו. מי אלה שאמרו? פתחי ועלי. אחמד לבד? הוא ועاطف. עם מה? סיפרו לך? לא. שמעתי עם הידיים שלו. הידיים של מי? אחמד קוזלי. אתה אמרת לפני רגע ועاطف. כן, עזר לו. כעת ראית את הסרט, אם זה נכון, ומה יש לך לומר? יש לי להגיד, כן, יש לי להגיד שאני לא עשיתי שום דבר, אתה מבין? ואני לא שם אנשים סתם חפים מפשע, וגם אני חף מפשע, אבל אני מהייאושים שלי
אמרתי את זה בשביל שיכניסו אותי למעצר עולם ולהתפטר מהחיים. אתה במשטרה מסרת עדות מרצונך הטוב, נכון? אני? כמה שאני עניתי. כל הזמן אמרו לי אתה, אם לא אתה לא יוצא מפה. Selon Samir, les 5 hommes ont enlevé Danny Katz le jeudi soir, l'ont tué et ont laissé le corps dans la pièce où le meurtre avait été commis. Le lendemain, vendredi, ils ont porté le corps à la grotte. Le même jour, la police arrête Ahmad Kousli et Atef Sbihi de Wadi El Ain, nouveaux suspects dans le meurtre de Danny Katz. 2 jours plus tard, à 4 heures du matin, Ali Ranaim conduit la police au supermarché, où l'enlèvement avait été décidé, puis à l'angle des rues Finlande et Anvers, où ils ont kidnappé Danny Katz avant de l'emmener à la maison d'Ori, rue Liberia. Dans la maison du gardien, ils l'ont tué et sodomisé. Selon Ali, le corps de Danny Katz est resté dans la pièce. Le lendemain, vendredi, ils l'ont transporté dans la grotte près de Sarnin. הגרסה השנייה הייתה שהרצח בוצע בבית דורי, הגופה הושארה בחדר השומר עד יום המחרת. יום המחרת בערב באו, לקחו את הגופה, הובילו אותה בטנדר למערה. ועל פי הגרסה הזאת הם הורשעו? לא, הגרסה הזאת השתנתה ברגע שהתברר שהגופה לא הייתה בחדר באותו זמן שהשלושה אמרו שהיא הייתה שם. Quelques heures après la reconstitution d'Ali, une équipe du laboratoire médico-légal arrive à la maison d'Ori. Le rapport indique « Nous n'avons rien trouvé qui établisse un lien entre la maison ou la cour et les substances relevées sur le corps. De plus, après vérification du registre du chantier, nous pouvons conclure que le vendredi 9 décembre 1983, 10 ouvriers environ étaient présents sur le chantier. Nous avons porté cette information à l'attention des enquêteurs. D'après le registre, le lendemain du meurtre, du béton avait été coulé dans la maison du gardien, là où le corps était censé se trouver. ביומן העבודה כתוב שביום הזה שבו הייתה הגופה במקום, לפי גרסת 3 נאשמים שמסרו הודעות עד אז, בוצעו עבודות בנייה במקום, לא הייתה גופה בחדר הזה. Les prévenus reviennent alors sur leur témoignage à propos de ce qui est advenu du corps après le meurtre. Plusieurs heures après l'information donnée par le registre du chantier, Atef Sbihi avoue sa participation au meurtre et reconstitue les faits. Ataf conduit d'abord la police au supermarché, où l'enlèvement avait été décidé, puis à l'angle des rues Finlande et Anvers. Les policiers jouent les rôles des complices d'Ataf et celui de Danny Katz. האוטו עצר. עכשיו ירד מפה עלי, אמר לו בוא תעלה, הילד לא רצה לעלות. בסדר, עכשיו ככה, הילד לא רצה לעלות, ירד עלי, רד. תפוץ תכניס את עצמו. ככה עשה לו עלי. אחמד, סקר לו אוטמו. עכשיו ככה סגרו את הדלת, علي سكر الباب على فتحي اقف هناك وعلي من هنا علي هناك بس هيك يمشي ماشي يلا امشوا فتحوا فيه لجوا هيك زي هيك بالشكل هذا فتنا فيه لجوا اربطوا من رقبته ايوه وشدوا منيح على رقبته اللي يكون هسه علي بيطلع بيجيب مرين تنتين هسه اجا علي واحمد خبطوه براسه بالكريش هذا اخبطوا هيك براسه خبطوه براسه ايوه هيك خبطوه بالضبط هيك خبطوه
فلما خبطوه هيك انطرح الولد ونوموه هون على الأرض على بطنه. لما وقع هيك الولد طلعنا عليه الولد والولد ساكت فيش فيه روح. عرفنا انه ولد ميت. حملنا الولد حطيناه هون على التخت. وبعدين هنا اجى احمد اول واحد احمد ناكو وبعدين اجى علي وراه. بعدين فتحي وبعدين انا. وخلصنا بعد ما خلصنا منه اخذنا كل البضاعة اللي معه الاواعي حطيناها بالسيارة. وبعدين حطيناه على بطانية لفيناه ببطانية هون واخذناه حطيناه بالسيارة. سمير فوت بالسيارة. فوت بالسيارة. اعطوله سمير. D'après Ataf, Samir se débarrassa du corps dans un champ près de l'université de Haïfa. 24 heures après, ils le transportèrent dans la grotte près de Sarnin. C'est ici que le témoignage d'Ataf diffère des aveux d'Ali, de Fathi et de Samir. Alors que ces derniers affirment que le corps est resté sur le lieu du crime 24 heures, Ataf dit l'avoir laissé dans un champ près de l'université 24 heures, avant de le déposer dans la grotte près de Sarnin. Le lendemain de la reconstitution du meurtre par Ataf, Ahmed Kousli passe aux aveux. Après lecture de ses droits, Ahmed conduit d'abord la police au supermarché où l'enlèvement avait été décidé, puis à l'angle des rues Finlande et Anvers où Danny Katz a été kidnappé. Ahmed avoue qu'avec ses amis, ils ont emmené Danny Katz à la maison d'Ori rue Liberia. Il est resté dehors et n'a pas assisté au meurtre. Immédiatement après le meurtre, ils ont chargé le corps dans la camionnette de Samir. Samir, Ali et Fathi sont partis dans le véhicule. גרסה של עטף ואחמד הייתה הגרסה האחרונה שאומרת הרצח בוצע בבית דורי. מיד לאחר הרצח נלקחה הגופה והושלכה לשדה מחוץ לדניה. למחרת שבו למקום, לקחו את הגופה מהשדה והובילו אותה אל המערה והשליחו אותה במערה. 3 jours plus tard, la police rend publique la résolution du meurtre de Danny Katz. Pourtant, le procureur de Haïfa, Lili Bourichansky, estime que certains points des dossiers restent obscurs et exige une enquête approfondie. Les jours suivants, 3 prévenus rectifient leur déposition et confirment la version d'Ataf. Contrairement à son premier témoignage, Ali Ranaïm avoue qu'ils n'ont pas laissé le corps de Danny Katz à la maison d'Ori après le meurtre, mais qu'ils l'ont transporté dans un champ près de l'université de Haïfa. Ils l'ont déposé le lendemain dans la grotte près de Sarnin. Fathi Raname revient lui aussi sur sa déposition et conduit la police sur un terrain près de l'université, là où ils ont laissé le corps de Danny Katz immédiatement après le meurtre. Fathi montre aux enquêteurs comment Danny Katz a été étranglé. Les enquêteurs photographient la démonstration. Contrairement à ce qu'il avait déclaré pendant la reconstitution, Ahmed Kousli affirme qu'il était présent lors du meurtre et qu'il a vu Danny Katz allongé sur le dos et Samir, Ali et Fathi l'étrangler. Ahmed indique ensuite à la police le lieu où il s'est débarrassé des vêtements de Danny Katz après le meurtre. On ne trouve aucun vêtement à cet endroit. Samir Raname ne fait pas de nouvelles dépositions et clame son innocence. D'après la première version, le corps de Danny Katz fut transporté dans la grotte immédiatement après le meurtre. D'après la seconde version, le corps de Danny Katz resta dans la pièce où avait lieu le meurtre pendant 24 heures et fut transporté 24 heures plus tard dans la grotte. Selon la troisième version, le corps de Danny Katz fut déposé dans un terrain près de l'université et transporté 24 heures plus tard dans la grotte. Le tribunal de Haïfa accepta comme vraie la troisième version et déclara les 5 prévenus coupables. L'avocat de la défense Feldman affirma devant la Haute Cour de justice que les enquêteurs dictaient aux prévenus leurs aveux, puis les témoignages s'adaptaient à chaque nouvelle preuve découverte par la police. קשה ביותר, וכשראיתי אותו חשבתי שאני הולך לזכות את הנאשמים, הוא ששלושה מהנאשמים, 3 מהנחקרים מסרו גרסה זהה, כולל הפרק
המרכזי, האמצעי, שהוא איננו נכון. אדם שהודה ברצח, הודה במעשה סדום, הודה בהשלכת הגופה, אין סיבה שבעולם שהוא ישקר בפרק שהוא פרק עובדתי, שלא משליך על האשמה שלו, והוא איך למעשה בוצע הרצח, איך הייתה הגופה. בדרך כלל הייתי אומר שאם אדם מודה כבר ברצח, אז הדעת נותנת שהוא יספר על הרצח כפי שהוא אכן הראה. יחד עם זה, אי אפשר להתעלם מן האפשרות שיכולה להיות הודעה שבה הנחקר עדיין מחזיק איזשהו קו אחרון, רצון למנוע מהחוקרים להגיע לראיות פיזיות, ושלכן יש הודעה, ומצד שני יש הסתרה של כל מה שעלול להוביל לממצאים פיזיים. אני לא מצליח לתת שום סיבה מדוע הם התכנסו יחד באיזשהו שלב ויאמרו האחד לאחר, אנחנו נודה ברצח, אנחנו נודה במעשה סדום, אנחנו נפליל האחד את השני, אבל בפרק הזה שאין לו משמעות לעניין האשמה, אנחנו נשקר את המשטרה. זה חייב להצביע על העברת מידע משוטר לנחקר אחד, ואחר כך לנחקר השני, ואחר כך לנחקר השלישי. אז אומרים, גם זה לא נורא, שוטרים יכולים לתת אינפורמציה. העובדה היא שכל השוטרים שהופיעו בבית המשפט המחוזי אמרו חד משמעית, לא מסרנו שום מידע לנחקרים. כל ההתוודויות היו ספונטניות. כל סיפורי העובדות באו מהנאשמים ולא מאיתנו. Le tribunal rendit son jugement uniquement sur la base des aveux des prévenus et de leur reconstitution. Le tribunal ne put établir aucun lien entre les lieux indiqués par les accusés, les substances relevées sur le corps et les excréments trouvés sur les jambes. אמרתי בבית המשפט העליון, אם תימצא שערה אחת, טיפת דם אחד, משהו חפצי שקושר את הנאשמים לביצוע הרצח, אני לוקח את התיק, סוגר אותו והולך הביתה. לא נמצא שום דבר כזה. אמרתי יותר מזה, אם יימצא באמרות של הנאשמים פרט אחד שלא היה ידוע לחוקרים והסתבר שהוא אמיתי, הסתבר על פי ראיה בלתי תלויה שהוא אמיתי, אני לוקח את התיק וסוגר אותו. אמרתי עוד, אם יוסבר לי איך שלושה נאשמים מסרו הודעות כוזבות זהות האחת לשנייה שיש בהם לקיחת אשמה, גם אז אני סוגר את התיק והולך הביתה. כל הדברים הללו לא קרו. La haute cour de justice rejeta l'argument central de la défense. Le juge Aloni expliqua qu'aucune preuve ne pouvait permettre d'envisager une quelconque pression sur les accusés pour obtenir leurs aveux. Ainsi, la thèse de la défense resta une simple hypothèse. Le tribunal déclara, d'expérience, nous savons que personne n'avoue un crime d'une telle gravité s'il ne l'a pas commis. הניסיון המשפטי הוא מגוון, והניסיון המשפטי, אני חושב, מראה שני דברים. אחד, שאנשים חפים, יש להם באמת כוח עמידה יותר מאשר לאנשים שאינם חפים, אבל הוא גם מראה שגם אנשים חפים מודים לפעמים בפשעים חמורים מבלי שהם ביצעו אותם, גם בנסיבות שבהם האמצעים שננקטו כלפיהם לא היו מי יודע מה פסולים. La défense demanda un contre-interrogatoire du docteur Bezalel Bloch, le médecin légiste responsable de l'autopsie. עכשיו, מצאנו במכון הפתולוגי חוות דעת שבה אומר דוקטור בלוך, כמעט ללא כל ספק המוות נוצר מתלייה. חוות הדעת שהוגשה לבית המשפט מעלה את זה כאפשרות, אבל לא כאפשרות המוחלטת, אלא אומרת, יכול להיות תלייה, יכול להיות משהו אחר. ביקשנו לחקור אותו ראשית, איך קרה שחוות דעת מוחלטת שהצביעה על תלייה כסיבת המוות השתנתה, וחוות דעת הרבה יותר מסויגת. שניים, רציתי להראות לו את השחזורים, את התיאורים שמתארים הנאשמים את הרצח בהודעות, ולשאול אותו, האם זה תואם את הממצאים שמצאת על הגופה. La haute cour de justice rejeta cette requête.
Nous avons demandé à parler au Dr Bloch pour comprendre les causes du décès de Danny Katz et savoir si son expertise correspondait aux dépositions des prévenus. Le Dr Bloch refusa de nous parler. Nous avons demandé au professeur Chaim Boubis de comparer le rapport du Dr Bloch aux dépositions et aux reconstitutions filmées. Le professeur Boubis n'était en rien impliqué dans cette enquête. זה מובן שהיה כאן לולה פתוחה, מכיוון שהסימן זה רק מחצית של הדבר. כלומר, משכו משני קצוות. אני מתאר שמה שנעשה זה נעשה ככה. זהו. בדיוק ככה, ואם שמים לב, החבל ישיר כאן, ואנחנו נוכל לראות קצת סימן, וכאן כל החלק הזה אין סימן. כאשר סתמו את הפה ואת האף, אני מתאר. هيك كانت مربوطة على رقبته هيك. هيك على رقبته ومشدودة يعني قوي. هيك. הוא מראה חניקה של לולה סגורה, כמובן. שוב אותו דבר כאן. כאן זה לולה סגורה. ואין סימן כאן בנתיחה שיש לולה סגורה. בצילומים האלה של פתחי, מה שאתה רואה זה לולה סגורה. סגורה. מה ביחס לאפשרות שארבעה אנשים עשו מעשה סדום בגופה? קשה לקבל את העולה הזאת שארבעה אנשים עשו מעשה סדום או אנסו גופה או הילד לפני המוות, מכיוון שלא נמצא תאי זרע בפי הטבעת. ההסתברות הסטטיסטית של 4 אנשים שאו שאין תאי זרע או שלא באו לסיפוקם או שהם נקרופילים, קצת מוזר לי. האם זה באמת משנה אם הם חנקו אותו בצורה זאת או בצורה אחרת? שאלת האשמה זה לא משנה. הם אשמים ברצח אם הם חנקו אותו בידיים, בחבל, בתלייה או בכל צורה אחרת שהיא. לשאלה האם ההודעות שמסרו הנאשמים הן הודעות אמת, האם הפרטים שמופיעים בהודעות תואמים את פרטי המציאות, השאלה היא קריטית. וכשאתה מסתבר לך לא פעם אחת, אלא הרבה פעמים, ולא בפרט אחד, אלא בכל הפרטים, שההודעות אינן מתאשרות על ידי המציאות, אתה מגיע למסקנה שאלה הודעות כוזבות. La demande d'un nouveau jugement fut déposée auprès du juge Meir Shamgar, président de la Haute Cour de justice. La requête fut rejetée. Le juge Shamgar réexamina néanmoins toutes les questions soulevées par les deux parties et en conclut que la culpabilité des prévenus ne faisait aucun doute. La voie légale épuisée, l'avocat Feldman demanda au ministre de la Justice, le professeur David Libai, de permettre au nom de son pardon une révision du procès. Le ministre confia au procureur général adjoint Judith Karp le soin de présenter des recommandations quant à la grâce ou un nouveau jugement. יבוא אחר ויתוודא שהוא הרוצח ויסתבר שהוא אמר אמת, והציבור כולו ישאל, איפה הייתה המערכת? איפה היה שר המשפטים? ראו כמה פניות הוא קיבל, וזה טענות רציניות. מה הוא עשה בחומר הזה? הוא לא בדק אותו? מדוע? שמא יטענו נגדו מערכות נכבדות, מה אתה עושה? אני לא הרתה, אני מלא תפקידי לפי הבנתי ולפי חובתי המצפונית. Pendant nos recherches pour ce film, nous avons découvert que le procureur Lili Bourichansky avait demandé au service secret de vérifier si le meurtre avait effectivement des mobiles nationalistes, comme le prétendaient les prévenus dans leur déposition. R, qui occupait alors un poste important au service secret, fut chargé de l'enquête. Il demanda à garder l'anonymat. שהתנהלה מספר ימים, העלתה על פי מסקנות החוקרים שלא היה בסיס לאומני כלשהו לרצח של דני קץ. המסקנות האלה גם דווחו בעל פה ללילי בורישנסקי. מעבר לכך, הייתה התרשמות של החוקרים שהנאשמים הודו במיוחס להם למרות שלא ביצעו את הרצח. זו הייתה התרשמות
שהתבססה על השיחות שהם ניהלו עם החשודים, שחלק מהם גם התבססה על כך שהחשודים היו מוכנים לתת גרסאות של הודאה ברצח או הכחשה לפי בחירה של החוקרים. ההתרשמות הזאת דווחה בשלב יותר מאוחר על ידי למפכ"ל משטרת ישראל. גם גורמים במשטרת ישראל, בצוות החקירה, ידעו על התרשמות זו. Les informations recueillies par les services secrets ne furent soumises ni aux prévenus, ni à leur avocat, ni à la cour. מתוך הניסיון שלך כחוקר וכראש אגף חקירות בשב"כ, האם קיימת אפשרות שאנשים יודו במעשים חמורים כמו רצח מבלי שהם עשו אותם? האפשרות קיימת, אם זה כתוצאה ממבנה אישיות של נחקר בחקירה, שהוא חלש אופי או במצב נפשי כזה שהוא מוכן לקחת על עצמו דברים שהוא לא עשה, ואם זה בנסיבות של לחץ שאתה נתון בחקירה, כמו במקרה הזה לדוגמה לחץ קבוצתי, שאחד או שניים מודים וגורמים לכך שהשאר לא תהיה להם ברירה אלא להודות גם כן בדברים שלא עשו. אז האפשרות תיאורטית ומעשית קיימת והיו דברים מעולם. ההתייחסות שלנו לשיטה המשפטית מוטעית. אנחנו נוטים לחשוב שהמערכה העיקרית על גורלו של הנאשם מתנהלת גלוי לעין, פתוח לציבור, בתוך כותלי בית המשפט. אני חושב שהאמת היא בסוג הזה של משפטים שהמערכה האמיתית פחות או יותר הסתיימה עוד לפני שהוגש כתב האישום, בעת שהנאשם חתם על הודאה שהוא מסר. הסיכויים, למרות שהם לא בלתי קיימים, אבל הסיכויים שאחרי שהוא מסר הודאה, שהוא יצליח לחלץ מהודאה, גם אם ההודאה ניתנה שלא מתוך רצון טוב וחופשי, הם סיכויים קטנים. Le meurtre de Danny Katz fut d'une effroyable sauvagerie. L'affaire fut portée devant 3 instances judiciaires qui toutes conclurent que les accusés étaient coupables, sans aucun doute possible. Les diverses substances trouvées sur la victime auraient dû conduire les enquêteurs à reconstituer le parcours du corps de Danny Katz entre le moment de son enlèvement et sa découverte dans la grotte. Aucune preuve ne put établir un lien entre les lieux indiqués par les accusés et les minéraux relevés sur la victime. La Cour rejeta les alibis que fournissaient 3 des prévenus. Vérifier si la façon dont Danny Katz avait été tué correspondait au témoignage des accusés fit l'objet d'une requête rejetée. La question de la probabilité de trouver 4 nécrophiles dans un supermarché ne suscita aucun débat à la Cour. L'avis émis par les services secrets, qui innocentait les 5 prévenus, ne fut pas soumis à la Cour. Le procureur général adjoint Judith Karp étudie les dossiers depuis plus d'1 an, mais n'a pas encore livré de conclusion. À la fin du mois de novembre 1993, elle écrivit une note provisoire au ministre de la Justice. Elle y précise qu'à l'exception du rapport des services secrets, tous les arguments ont déjà été présentés devant les tribunaux. Elle en conclut qu'il lui faudra encore de nombreux mois pour terminer son examen. Est-il possible que les aveux des accusés et leur reconstitution, unique fondement de leur condamnation, ne soient pas vrais? A-t-on la preuve irréfutable qu'il s'agit bien des meurtriers de Danny Katz?